आज मु आपण मानकु सुभद्रा योजनार ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेसिंग एही वीडियो रे लाइव प्रोसेसिंग देखैबी। देखंतु आपण एही वीडियो रु सुभद्रा योजनार संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया जानिबाकु पाइबे। सर्वप्रथमे जेउ महिला माने सुभद्रा योजनाटी को अप्लाई करबाकु चाहुछंती सेमाने अंगनवाड़ी रु एही फॉर्म टी को संग्रह करि परिबे। महिला माने एही फॉर्म टी को अंगनवाड़ी रु संग्रह करिबा परे निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा मो सेवा केंद्र को जाई एही फॉर्म टी दाखल करी ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे। महिला माने एही सुभद्रा योजनाटी जनसेवा केंद्र किंबा मो सेवा केंद्र रे जाई संपूर्ण मागणा रे आपण माने आवेदन करि परिबे। एही सुभद्रा योजनाटी अप्लाई करबा पई ऑनलाइन चार्ज आपण मानकु किछि भी दबाकू पड़िबो नाही। एबे आसंतु कंप्यूटर स्क्रीन रे किपरि सुभद्रा योजनाटी अप्लाई करबा ताहार फुल प्रोसेसिंग देखिबा। देखंतु आपण मानकु सर्वप्रथमे जेकोनसी ब्राउजर ओपन करी गूगल ओपन करिवार अछि। एहा पर आपण माने गूगल रे टाइप करिवे subhadra.odisha.gov.in टाइप करी सर्च करंतु। देखंतु सर्च कला परे सुभद्रा योजनार एही ऑफिशियल वेबसाइट टी ओपन होई जिवो। सर्वप्रथमे आपण माने देखि पारुथिबे राइट साइड कॉर्नर रे दुईटी ऑप्शन अछि। फास्ट लैंग्वेज अछि। आपण चाहिले ओडिया किंबा इंग्लिश को बाछि पारिबे। आमे एठारे ओडिया उपरे रहिबाकू देबा। ता तळे देखंतु लेखा होईछि अधिकारीक लॉगिन। आपण एठारे अधिकारीक लॉगिन उपरे क्लिक करंतु। देखंतु एही परि नुवा पेज टी ओपन होई जिवो। फास्ट लेखा होईछि डिपार्टमेंट लॉगिन। तळे देखंतु सेकेंड रे लेखा होईछि सीएससी लॉगिन। एठारे सीएससी वीएल माने सीएससी लॉगिन रे क्लिक करंतु। सीएससी रे लॉगिन कला परे एही परि पेज टी ओपन होई जिवो। तळे देखंतु एठारे इनिशिएट लॉगिन लेखा होईछि। इनिशिएट लॉगिन उपरे क्लिक करंतु। इनिशिएट लॉगिन पेज रे क्लिक कला परे सीएससी लॉगिन पेज ओपन होई जिवो। एठारे सीएससी रो यूजर आईडी और पासवर्ड देई लॉगिन करंतु। सीएससी आईडी लॉगिन हैला परे एही परि सुभद्रा लैंडिंग पेज रे आपण माने पहुंची जिवे। एठारे देखंतु लेखा जाईछि वेलकम बैक। एठारे आपणकर सीएससी यूजर आईडी टी शो करूछि। एहा परे देखंतु लेफ्ट साइड रे तीनोटी ऑप्शन शो करूछि होम, न्यू एप्लिकेशन और सबमिटेड एप्लिकेशन। देखंतु जणे हिताधिकारींकर सुभद्रा योजना रे आवेदन करिबा पई लेखा जाइथिबा सबमिट न्यू एप्लिकेशन उपरे क्लिक करंतु। सबमिट न्यू एप्लिकेशन रे क्लिक कला परे एही परि एक न्यू पेज टी ओपन होई जाउछि। एठारे लेखा होईछि न्यू एप्लिकेशन वेरीफाई इक्वेसी। एठारे आवेदनकारी को इक्वेसी वेरिफिकेशन करबाकू पड़िबो। एठारे प्रथमे आवेदनकारी को आधार नंबर टी को टाइप करंतु। आधार नंबर टी टाइप कला परे सबमिट करंतु। सबमिट कला परे एही परि न्यू पेज टी ओपन होई जिवो। एही पेज टी को तळकू स्क्रॉल करिवे। स्क्रॉल कला परे देखिबे एठी लेखा होईछि उपरोक्त पाई मु स्वेच्छार सह मोर सम्मति देउछि। एठारे जेउ बॉक्स चिन्ह रहिछि एठारे ठीक चिन्ह देबे। तापरे प्रोसीड टू वेरीफाई इक्वेसी रे क्लिक करंतु। देखंतु एहा परे एही परि इक्वेसी वेरिफिकेशन पेज टी ओपन होई जिवो। देखंतु एठारे तीनोटी मेथड रे आपण महिला मानकर इक्वेसी वेरिफिकेशन कराई परिबे। प्रथमे रहिछि ओटीपी। जेउ महिला मानकर आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक रहिछि तांकर ओटीपी बेस इक्वेसी होई परिबो।
ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ। ଯାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫିଙ୍ଗର ଡିଭାଇସରେ ଇକ୍ୱାଇସି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଆଇ ରେଟିନା। ଆପଣ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ମହିଳାଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ପ୍ରୋସେସଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆବେଦନ କରୁଛେ ତାହାର ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଇସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟର ଆଧାର OTP ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଥିରେ ଏକ OTP ଆସିବ। OTPକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। OTP ଭରି ସାରିବା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। OTP ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ OTP ବେସ୍ ଆଧାର ଇକ୍ୱାଇସି ହାଜ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମହିଳାର ଇକ୍ୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ वी आर फेचिंग योर एप्लिकेशन डिटेल्स प्लीज वेट। देखନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଧାର ଫେଚିଂ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ 3 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଫାଦର କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ଏକକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ହଜବେଣ୍ଡର ନାମ ଥିବ ତେବେ ହଜବେଣ୍ଡର ନାମକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଫାଦର ନେମ୍ ଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଫାଦର ନେମ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କାଷ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଆବେଲ୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଥିବ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଠାରେ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନମ୍ବରଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ରହିଲା ଇଜ୍ ଦିସ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଟୁ ୟୋର ଆଧାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସିମ୍ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ସିମ୍ଟି ଛୋଟ ଫୋନରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏଠାରେ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ରିଜିନ୍ ଟାଇପ୍। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରୁରାଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅର୍ବାନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ରୁରାଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ବ୍ଲକକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କର ଭିଲେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଧାର ଲିଙ୍କଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତାହା ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଯେଉଁଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପଲୋଡ଼ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ମିଳିଥିଲା ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ଗୋଟିଏ PDFରେ ମର୍ଜ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏହି ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବକ୍ସରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ନିଜର ଭିଲେଜର ନାମଟି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସବମିଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।